بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Cherche à connaître Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la gêne. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. Cherche à connaître Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans ta gêne. كل نبي عرف الله في الرخاء فعرفه الله في الأزمة والشدة. يونس عليه السلام كان يذكر ربه في الرخاء بالعبادة، فلما كان وقت الشدة حين التقمه الحوت وكاد يقضي عليه وهو في وسط البحر، إذا بالفرج ينزل من السماء من رب العالمين القائل في كتابه الحكيم: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ابتلاه الله في أعماق البحر، لا أحد يسمع نداءه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. عباد الله، هكذا صارت دعوة يونس عليه السلام معونة للمسلم في تفريج الكرب وإزاحة الهموم، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Chaque prophète a connu Allah dans l'aisance, et Allah l'a connu dans la crise et la gêne. Yunus alayhi salam, Jonas, se rappelait d'Allah en l'adorant dans l'aisance. Et lorsqu'il était éprouvé et avalé par le poisson au milieu de la mer, la consolation est descendue du ciel de la part du Seigneur des mondes qui dit: le poisson l'avala alors qu'il était blâmable pour avoir quitté son peuple sans la permission d'Allah. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Oui, Allah a éprouvé le prophète Yunus alayhi salam dans la mer où personne ne pouvait entendre son appel. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici: pas de divinité à part toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Serviteurs d'Allah, c'est comme ceci que l'invocation du prophète Yunus alayhi salam est devenue une cause pour sauver le musulman de son angoisse et ses soucis. Car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'invocation de Dhin-Nun, lorsqu'il invoqua dans le ventre du poisson: il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée sauf toi. Gloire à toi, j'étais certes parmi les injustes. Certes, il n'y a aucun homme musulman qui invoque par cette invocation, pour quoi que ce soit sans que Allah l'exauce. وبالمقابل يضرب لنا ربنا تعالى المثل بفرعون الطاغية الذي نسي ربه وقت الرخاء
فنسيه الله وقت الشدة حين أدركه الغرق وأراد أن يتدارك أمره بالدعاء. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاء الرد القاصم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. En contrepartie, Allah nous donne l'exemple de Pharaon, le tyran. Pharaon qui a oublié son Seigneur au moment de l'aisance, et Allah l'a oublié au moment de la gêne, quand la noyade l'a atteint. Allah nous raconte ceci en disant: puis quand la noyade l'eut atteint, il dit: je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. La réponse de la part d'Allah est la suivante: maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, Ibadallah, كرب الرجلين كرب واحد في البحر والصورة واحدة ولكن الفرق بينهما يوجد في رخائهما إذ كان رخاء يونس عليه السلام دعوة وطاعة ودعاء، وكان رخاء فرعون كفرا وفسوقا واعتداء. Le prophète Yunus alayhi salam et Pharaon avaient la même angoisse dans la mer, mais ils n'avaient pas la même aisance. L'aisance de Jonas alayhi salam était appel à la vérité, obéissance et invocation. Mais celle de Pharaon était mécréance, perversion et agression. Ibadallah, علينا بامتثال أوامر الآمر وذلك بالتعرف إليه في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة. Serviteurs d'Allah, nous devons mettre en application les ordres d'Allah en cherchant à le connaître dans l'aisance pour qu'il nous connaîtra dans la gêne. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.